अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान टेलीविजन पर खुसूसी नशरियात मेरा घर मेरी जन्नत, घर पर रहिए और महफूज रहिए ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं उस्मा चौधरी और आज की ट्रांसमिशन में मेरा साथ दे रहे सीनियर एंकर राना कैसर साहब। नाज़रीन, जब हम कोरोना वायरस की ओवरऑल सूरत हाल की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान में अब केसेस की तादाद जो है वो बढ़ना शुरू हो गई है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में वो स्पाइक नहीं है जो इससे पहले हमने यूरोप और अमरीका में देखी। यूरोप में अब सूरत हाल हम देखते हैं कि कदरे बेहतर होना शुरू हो गई है, लेकिन अमरीका में बदस्तूर अभी भी रोजाना की बुनियादों पर 25 से 30 हजार अफराद जो हैं वो कोरोना वायरस की वजह से मुतासर हो रहे हैं। पाकिस्तान की अगर हम सूरत हाल की बात करें तो पाकिस्तान में इस वक्त लॉकडाउन में नरमी के हवाले से बात हो रही है। जैसे कि आप जानते हैं कि 9 मई तक इस वक्त लॉकडाउन का हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया था और वजीर मनसूबाबंदी असद उमर की जानिब से कल जब मीडिया के साथ गुफ्तगू हुई, जब उन्होंने मीडिया को ब्रीफिंग दी तो उन्होंने कहा कि 9 मई तक तो लॉकडाउन है, इसके बाद लॉकडाउन में नरमी करनी है या नहीं ये फैसला करेगी नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी और तमाम सूबों की जो इसमें मुशावरत है उसको भी शामिल किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने एक और अहम बात की, उन्होंने कहा कि मईशत पर बहुत ही बुरे असरात कोरोना वायरस की मौजूदा लहर की वजह से पड़ रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो बेरोजगार हो सकते हैं। लॉकडाउन की वजह से आने वाले दिनों में उन्होंने कहा कि 10 लाख अफराद जो हैं वो 10 लाख इदारे बंद हो सकते हैं, साथ ही साथ 1 करोड़ 80 लाख अफराद जो हैं वो बेरोजगार भी हो जाएंगे। फौरी तौर पर इकदाम लिए जाने की जरूरत है। राना कैसर साहब को भी अपनी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। राना साहब, ओवरऑल अब तक जिस तरह से गरीब दोस्त पैकेजेस लाए गए हैं हुकूमत की जानिब से, उनको कैसे देखते हैं आप? पहले एक पैकेज लाया गया एहसास प्रोग्राम के थ्रू 1 करोड़ 20 लाख खानदानों तक मदद पहुंचाई जा रही है हुकूमत की जानिब से, अब बेरोजगार होने वाले अफराद की बात हो रही है, तो इसको किस तरह से देखते हैं आप? इसके ओवरऑल असरात क्या देखते हैं? देखिए, जैसे अभी आपने मेंशन किया कि कल असद उमर साहब ने जो बात कही है वो वाकई एक अलार्मिंग सिचुएशन है और हमारी मईशत को जो दरपेश चैलेंजेस थे ये उनमें सबसे बड़ा एक चैलेंज है कि जब आपके मुल्क में बहुत सारे इदारे जो है वो बंद होने चला जाए और लोग बेरोजगार होना शुरू हो जाए तो यकीनी तौर पर हुकूमत के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर और एक बर्डन आ जाता है। अब आप देखिए, जैसे आपने मेंशन किया कि 10 लाख छोटे कारोबार जो है उनके बंद होने का अंदेशा और 1 करोड़ 80 लाख लोगों को आप समझ लीजिए वो बेरोजगार होने जा रहे हैं। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हुकूमत के जो इकदाम किए गए एहसास प्रोग्राम के तहत डे 1 से इस चीज को कंसीव किया जा रहा था और परसीव भी किया जा रहा था कि एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है जैसे हम वी आर नॉट लिविंग इन आइसोलेशन, दुनिया के साथ जुड़े हुए हैं। आप देखिए, अभी आपने मेंशन किया कि अमेरिका में जो सूरत हाल पैदा हुई है और उसके बाद दीगर ममालिक में आप देखें तो नेचुरली पाकिस्तान उनसे मुख्तलिफ नहीं होगा। वो कि हम तवक्को कर रहे थे और शायद अभी हमारी तवक्को है कि हमारे यहाँ वो उतना विंडफॉल नहीं होगा, लेकिन अब जिस तरीके से ये कर्व ऊपर जा रहा है तो प्राइम मिनिस्टर तो कुछ दिन पहले कह चुके हुए हैं कि 15 मई से लेकर 25 मई तक हमारा प्रोबेबली पीक टाइम हो सकता है। प्राइम मिनिस्टर ने कल ये भी कहा कि 6 माह से साल भी लग सकता है कोरोना की वबा से निपटने के लिए। और देखिए, हमारा हेल्थ केयर सिस्टम शायद इसको सपोर्ट नहीं कर पा रहा और शायद नहीं कर पाएगा अगर ये हमने अपने आप को महदूद नहीं किया। अब इट ऑल डिपेंड्स ऑन अस। देखिए, हुकूमत की तरफ से जो इकदाम हैं, जो गवर्नमेंट की जो मशीनरी जो काम कर रही है, जो इस्लाहात हैं वो हमारे सामने आ रही हैं, जो पैकेजेस हैं वो भी हमारे सामने आ रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ बहुत जरूरी है कि हम खुद जाती तौर पे महदूद करें अपने आप को, एहतियात जो है उसको लेके चलेंगे। जब तक हम एहतियात नहीं करेंगे तो उसमें आप देखिए हो क्या रहा है। अभी 9 मई की आप बात कर रही हैं कि 9 मई को प्रोबेबली कुछ इदारे खोले जा सकते हैं, कुछ बिजनेसेस को ओपन किया जा सकता है, लेकिन आप देखेंगे यूरोप में क्या होना शुरू हुआ। यूरोप ने अपना लॉकडाउन जो है उसको नरम करना शुरू किया, लेकिन उसके साथ साथ आप देख लीजिए कि कोरोना वायरस जो है वंस अगेन वो फैलना शुरू हो गया। तो ये भी देखना है कि क्या आप लॉकडाउन को ईज करके कोरोना वायरस को कंटेन कर सकते हैं या उसको मजीद बढ़ाएंगे। बिल्कुल, हुकूमत की इस वक्त बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ऐसे में हमें हुकूमत का जो है वो मुकम्मल तौर पर साथ देना है। जैसे कि बार बार कहा जा रहा है कि जरूरत के मुताबिक ही अपने घरों से बाहर निकला जाए, चूंकि रमजान मुबारक भी है। हम देखते हैं कि तमाम तर एहतियात जिसका कहा जा रहा है उसके बावजूद भी लोग उसको उतना सीरियस नहीं ले रहे जितना लेने की जरूरत है। कहीं पर अगर कोई कितार बनाई जाती है तो लोगों की कोशिश होती है कि वहां पर भी इकट्ठा होकर खड़ा हुआ जाए, ना कि उसमें आपको जैसे कि हम बता रहे हैं कि डिस्टेंस रखने की जरूरत है। जितना डिस्टेंस कहा जा रहा है वो डिस्टेंस रखें ताकि आप खुद इस मोहलिक वबा से बच सकें और दूसरों को भी बचा सकें। इस वक्त राना साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, नासिर सलमान साहब स्काइप पर हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे पंजाब गवर्नमेंट ओवरऑल क्या इकदाम ले रही है, आवाम के लिए कौन कौन से पैकेजेस जो हैं वो लाए जा रहे हैं और वहां पर अब इंडस्ट्री को खोलने की भी बात हो रही है। बहुत शुक्रिया नासिर सलमान साहब, आप हमें वक्त दे रहे हैं।
हमारी ट्रांसमिशन में पहले तामीराती शोबे को हमने देखा कि खोला गया, इसका बाकायदा तौर पर ऐलान भी किया गया, तामीराती शोबे को सनत का दर्जा भी दिया गया। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री समेत दीगर मुख्तलिफ शोबे खोलने जा रही है पंजाब गवर्नमेंट। क्या प्लानिंग है आप लोगों की और किस तरह से फाइनलाइज किया जा रहा है SOPs को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू उस्मा। वाले से आपको चाहता हूँ, आपको मालूम है कि कोरोना वायरस के लॉकडाउन है, अब वो तकरीबन 1.5 माह और वाले से आप पाकिस्तान की जो मशक्कत है वो नहीं है कि वो इस लॉकडाउन को बहुत देर तक हमने दुनिया का कोई भी मुल्क है जिसमें इतने लंबे अरसे के लिए आप मुल्क को बंद कर दें। कल हमारे जो बाकी वजीर हैं असद उमर साहब ने हकाइक पेश किए हैं आदाद-ओ-शुमार के साथ। इसी तरह से पंजाब में हमने कुछ रिकमेंडेशन की हैं कुछ इंडस्ट्रीज को खोलने के लिए। आपको पता है कि पाकिस्तान की तकरीबन 65% जो आबादी है वो पंजाब में रहती है और पाकिस्तान की माशी सरगर्मियों का हब भी पंजाब है। तो यहाँ पर कारोबार रुकने का मकसद है कि पाकिस्तान की मईशत का पहिया रुक गया है और इस हवाले से हमने, आपको पता है कि पहले फूड इंडस्ट्री को कुछ इस्लाहात के साथ, कुछ एहतियाती तदाबीर के साथ खोलने की इजाज़त दी ताकि लोगों के जो घरों का मामला है, जो लोग रोज़ खाते हैं, जो लोग रोज़ पीते हैं, उसके हवाले से कोई लॉकडाउन की वजह से बहुत बड़ा मामला दरपेश ना आए। इसके बाद ही हमने, आपको जैसे पता है कि हमने जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं सब्जेक्ट टू द प्रोडक्शन ऑफ दैट एक्सपोर्ट ऑर्डर, हमने उनको खोलने की इजाज़त दी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को। और अब हमने जो फीडिंग इंडस्ट्रीज हैं टेक्सटाइल के हवाले से उनको भी हमने रिकमेंड किया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। इसके अलावा जैसा कि आपको पता है कि पहले आयरन इंडस्ट्री को नहीं खोला गया था जो कि अलाइड इंडस्ट्री है तमीरात के शोबे के हवाले से, उसको भी हमने सिफारिशात पेश की हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। इस हवाले से जो सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू है वो हमने जो मार्केट है, जो ताजरों के साथ मुशावरत की है, बल्कि कल ही हमारी ताजरों के साथ और इंडस्ट्रीज के जो स्टेक होल्डर्स हैं, एफ्टमा के चेयरमैन की सरबराही के अंदर जौहर यूब साहब मिले थे वज़ीर आला पंजाब को। इस मौका के पर पाकिस्तान पंजाब के जो सूबाई वजीर हैं इंडस्ट्रीज के मियां असलम इकबाल साहब भी मौजूद थे और जो सिफारिशात उन्होंने पेश की हुकूमत को शेयर की, उनको सामने रखते हुए हमने फैसला किया और जो सिफारिशात मुरतब की हैं वो हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इरसाल कर दी है। अब जल्द ही जो कौमी राबता कमेटी का इजलास होगा उसमें हमारी सिफारिशात को मद्देनजर रखते हुए हमने उनको मुख्तलिफ किस्म की सिफारिशात दी है जिसमें से मुख्तलिफ औकात के अंदर मार्केट को खोला जा सकता है विद सब्जेक्ट टू द इम्प्लीमेंटेशन, स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सम SOPs। और उसके बाद मैं आपको बताऊं कि मार्केट के औकातकार को भी हमने उसमें एक पॉइंट के तौर पर पेश किया है, जिसके साथ साथ हमने इसका तमाम का अहाता करने के लिए कहीं पर भी सोशल डिस्टेंस का जो असूल मुरव्वज है पूरी दुनिया के अंदर वो मुतासिर ना हो। तो इस हवाले से हमने सिफारिशात गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भिजवा दी है, लेकिन साथ ही साथ हमने जो टेस्टिंग की जो कैपेबिलिटी है वो भी बढ़ा ली है। और हम, जैसे मैंने आपको पहले भी प्रोग्राम में बताया था कि अब हम स्मार्ट सैंपलिंग की तरफ चले गए। स्मार्ट सैंपलिंग के जरिए हम जो कानून नाफिज करने वाले इदारे वो फ्रंट लाइन पे हैं। तो आपको पता है कि ट्रैफिक के हवाले से, लॉकडाउन के हवाले से पाकिस्तान में जो फ्रंट लाइन के इदारों में पाकिस्तान की जो पंजाब की पुलिस है, इसके अलावा रेस्क्यू 1122 की जो इदारा है और हमारे पैरामेडिक्स हैं और डॉक्टर्स हैं और इसके अलावा वो लोग इंतजामिया के जो दफातर खुले हैं वहाँ पर हमने ये स्मार्ट सैंपलिंग का पंजाब के 6 शहरों के अंदर, लाहौर, पिंडी, गुजरांवाला, गुजरात, इस तरह से हमने इसको शुरू कर दिया है ताकि हम ये तयन कर सकें। इस हवाले से कमेटी को भी कमेटी बना दी गई है जो कि उन टेस्ट को, जो सैंपल्स हैं उनके रिजल्ट के साथ उनका मुशाहिदा करते हुए हमें बताएं कि हमें लॉकडाउन के हवाले से या कोरोना वायरस से निपटने के लिए कैसे हिकमत अमली जदीद साइंटिफिक अंदाज में इसे करना होगा। नासिर साहब, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि इस वक्त जो हालात हैं इसमें ग़ज़ाई किल्लत का भी सामना हो सकता है, इस हवाले से पंजाब हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है? देखें, इस मामले में मैं आपको
یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں غذائی قلت کا کوئی اندیشہ نہیں ہے. الحمدللہ پورے پنجاب میں چینی، آٹا، دالیں، تمام چیزیں کھلی ہیں، بلکہ یہاں پر میں آپ کو مل سکتی ہیں آسانی سے، اور ہمارے پاس ان تمام چاول کی بالکل وافر مقدار موجود ہے. بلکہ اب جو ہم گندم پروکیور کر رہے ہیں الحمدللہ بہاول پور ہے، اس کے ڈویژن میں ہم نے تقریباً 71% کے قریب اپنا ہدف مکمل کر لیا جو گورنمنٹ نے مقرر کیا تھا. اور اس حوالے سے صوبائی جو ہمارے سینئر وزیر ہیں جناب علیم خان صاحب اور ان کی ٹیم، انہوں نے دن رات ایک کر کے پورے صوبے کے ہنگامی دورے کیے ہیں، اور ان دوروں میں انہوں نے یقینی بنایا ہے کہ جو آج ہم صورتحال کو نپٹ رہے ہیں، فیوچر میں ہمیں کسی قسم کے کسی بحران کا سامنا نہ کرنا پڑے. گندم کے اہدافات کو بھی ہم بالکل گندم کے اہداف کو حاصل کیا جا رہا ہے. ناصر سلمان صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، آپ سے ہماری ڈسکشن کا جو سلسلہ یہ اسی طرح سے جاری رہے گا. یہاں وقت ہے ہماری ٹرانسمیشن میں ایک بریک کا. Tribune Classifieds. Anything and everything you need. Classifieds.tribune.com.pk. Tribune Classifieds. Anything and everything you need. Classifieds.tribune.com.pk. ویلکم بیک. ناصر سلمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ترجمان پنجاب گورنمنٹ. ان سے ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ مزید جاری رکھیں گے. پنجاب بھر میں کیا اقدامات لیے جا رہے ہیں لوگوں کو ریلیف پہنچانے کے لیے، اور خاص طور پر لوگوں کی غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بات ہو رہی تھی. ناصر سلمان صاحب وہیں سے اپنی گفتگو کا سلسلہ جوڑتے ہیں. گندم کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے کہ اس وقت کڑی نگرانی کی جا رہی ہے اور ہمارے پاس اس وقت وافر گندم موجود ہے. کنٹینیو کیجیے گا پلیز. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس مرتبہ ہم نے کرونا وائرس میں، آپ کو اندازہ ہے کہ اس وائرس سے نپٹنے کے لیے ہمیں سوشل ڈسٹینسنگ اختیار کرنی پڑتی ہے، تو رمضان کی جو بازار ہے وہ ہم نہیں لگائے اس مرتبہ. ہم نے اس کی جگہ پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے اعلان کیا ہے کہ ہم 3,000 روپیہ 10 لاکھ کے قریب پنجاب بھر کے اندر جو مستحقین ہیں ان کے اندر تقسیم کرنے جا رہے ہیں انصاف امداد پروگرام کے تحت، تاکہ وہ لوگ، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں محنت کش اور جو ڈیلی ویجز ہے وہ بہت بڑی تعداد میں ہے، اور تقریباً 1.5 ماہ سے کاروبار بند ہونے کی وجہ سے ہم اس سلسلے میں اس نقطۂ نظر پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہوئے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے ان کی مدد کرنی ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگوں میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں غذائی قلت کا نہ ہم شکار ہیں، نہ ہی اس طرح کے کوئی اثرات ہیں، بلکہ ہمارے پاس تمام چیزیں بڑے وافر مقدار میں موجود ہیں. اور ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے پورے پنجاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی قیادت میں ہم نے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا ہے. ایک ایکٹ لے کے ہے 2020، جو لوگ اس گنونے پیٹ کے اندر ملوث ہیں ان کو ہم جیل میں بھیجیں گے، اور اس کی میکسیمم جو سزا ہے وہ 3 سال کے قریب ہے. تو اس حوالے سے بھی ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ لوگوں کے اندر پنجاب میں بالخصوص، آپ کو پتہ ہے کہ اس معاملات کو ہم گہری نظر کے ساتھ اور عینی ہاتھوں کے ساتھ ہم نپٹ رہے ہیں. اور جو آپ نے بھی ایک سوال پوچھا ہے کہ غذائی قلت کے حوالے سے جن معاملات میں پرائز رائزنگ ہوئی ہے، اس میں ہمارے پرائز کنٹرول کمیٹی کے جو چیئرمین ہے پنجاب کے میاں اسلم اقبال صاحب، ان کی قیادت میں پوری فورس کام کر رہی ہے. اور پورے پنجاب میں الحمدللہ میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس قسم کی کوئی صورتحال نہیں ہے کہ اتنی بڑی، آپ کو پتہ ہے کہ ہم ایک ہنگامی صورتحال سے اس وقت گزر رہے ہیں، لیکن پورے پنجاب میں الحمدللہ
कहीं पर भी कोई ऐसा मसला नहीं है कि किसी भी चीज की शॉर्टेज हो। अच्छा नासिर साहब, ये भी फरमाइएगा कि खदशा इस वक्त ये जाहिर किया जा रहा है कि कोरोना वायरस की एक और वेव भी आ सकती है और ये दूसरी वेव जो है ये पहली वेव से कहीं ज्यादा खतरनाक भी हो सकती है। हॉस्पिटल्स की कैपेसिटी को किस तरह से देखा जा रहा है? अगर हमें मजीद आइसोलेशन सेंटर्स जो हैं वो बनाना पड़ सकते हैं तो इस हवाले से क्या काम हो रहा है? और डॉक्टर्स को जो सामान दरकार था उसको किस तरह से देख रहे हैं आप? जो सामान था वो पहुंच चुका है हॉस्पिटल तक या फिर अभी भी कुछ जरूरत महसूस की जा रही है? देखिए, मैं आपको बताऊं, हमारे वज़ीर-ए-आला पंजाब कल लाहौर में एक कल आपको पता छुट्टी थी, इसके बावजूद वो PDMA के ऑफिस में गए। वहाँ पर जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज हो रही थी, तमाम हमारे यहाँ पर 38 अजला के अंदर जितनी एक्टिविटीज PDMA कर रहा है एमरजेंसी के साथ निपटने के लिए, उसको देखा, बल्कि वहाँ पर देख के उनकी कारकर्दगी को सराहा। उनके साथ बाबर तारड़ साहब भी थे जो कि PDMA को लुक आफ्टर कर रहे हैं यहाँ पंजाब के अंदर। तो इस हवाले से मैं बताऊं कि हमारे पास फील्ड अस्पताल जो है पूरे पंजाब में हमने उसका नेटवर्क बनाया है और इस वक्त आपको पता है हमारे यहाँ 7,500 के करीब कुछ कोरोना के केसेस हुए हैं जो कि मरीज है पंजाब में। उनमें से तकरीबन 2,000 के करीब लोग सेहतयाब भी हुए हैं और एक्टिव केसेस भी हमारे पास लगभग 5,000 के करीब हैं। तो हमारे पास तो सूरत हाल, अगर कोई खुदा न हादसा, जैसे आपने बताया कि सुर्ख लकीर को हम अबूर कर रहे हैं, अब हमारे पास तेजी से केसेज आ रहे हैं जो कोरोना के हवाले से हम टेस्टिंग कैपेसिटी को भी ज्यादा कर लिया है। अब हमने तकरीबन 6,000 के करीब टेस्ट कर रहे हैं हम, और इसके साथ आपको मैंने बताया कि स्मार्ट सैंपलिंग भी कर रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो सामान है, टेस्टिंग किट्स हैं और उसके अलावा जो प्रोटेक्शन किट्स हैं और मास्क हैं, ये वाफद मकाम में पंजाब के सूदो अर्ज में मौजूद हमारे फील्ड अस्पताल, आइसोलेशन सेंटर और हाई डिपेंडेंसी यूनिट के अंदर मौजूद है। और डॉक्टर्स के लिए हमने एक और बहुत बड़े पैकेज का ऐलान किया है पैरामेडिक्स के लिए भी, कि हम उनको एक तनख्वाह बोनस के तौर पे दे रहे हैं। और हमने शोहदा पैकेज का ऐलान किया है कि जो भी इस दौरान ड्यूटी के ऊपर जहाँ बहक होता है, हम उसके लिए उसको एज ए शहीद ट्रीट करेंगे। तो इस हवाले से पंजाब भर के अंदर हमारी जो वजीर है, सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यासीन राशिद, वो भी अपनी टीम के साथ हर पहलू के ऊपर नजर रखे हुए हैं। तो मैं आपको बताऊं कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान का जो बड़ा सूबा पंजाब है, इसमें मेडिकल के हवाले से बहुत सारे इंस्टीट्यूट को अपग्रेड करने की जरूरत थी, जो कि शायद पिछली हुकूमतों का मुतमई नजर नहीं था। हमें जिस तरह के हालात में जैसे भी अस्पताल मिले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस बहरान में पंजाब की हुकूमत इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक रियासत मदीना का वो मंजरनामा पेश करे जिसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने वादा किया। नासिर साहब, एक बात बिल्कुल ठीक है कि हुकूमत सिंगुलरली फोकस्ड है कोरोना वायरस को, इससे जंग लड़ रहे हैं हम और लोगों को सहूलियात फराहम कर रहे हैं। लेकिन कोरोना के अलावा बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं, यानी मरीज हैं जो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हैं, उनकी तरफ से बहुत शिकायत हॉस्पिटल्स में आ रही हैं कि उनको उस तरह अटेंड नहीं किया जा रहा, जैसे डायबिटीज़ है, हार्ट प्रॉब्लम है, लंग्स के इशू हैं, लिवर है, किडनी इश्यूज हैं, और इवन ऐसे लोग जो नॉर्मली जिनको कोरोना नहीं है, कोई और वायरल इन्फेक्शन है, एग्जैक्टली, तो ओपीडीज बंद है, उनके लिए क्या किया जा रहा है? एक बड़ी तादाद तो उनकी सफर कर रही है और एक सेंस ऑफ फियर जो है वो पैदा हो रहा है। देखिए, मैं आपको बताऊं, इस सिलसिले में हमें वफाकी हुकूमत की हिदायत के ऊपर अमल करना पड़ता है। आप ये ठीक कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो हमारी जंग है वो कोरोना वायरस के हवाले से जो वबा है उसके मुतालिक है। मैं आपको अप्रैल में मौके का फायदा उठाना चाहता हूँ कि 1918 में जो स्पेनिश इन्फ्लुएंजा का एक आया था दुनिया में, स्पेशली जर्मनी, यूरोप और इंग्लैंड के अंदर, तो वो पहली लहर के अंदर तो लोगों का इतना नुकसान जानी नहीं हुआ। लेकिन तारीखी किताब बताते हैं और हकायक बताते हैं कि दूसरी वेव जब स्पेनिश इन्फ्लुएंजा की आई तो उसमें लगभग 5 करोड़ लोग जहां भाग हुए थे। लेकिन नासिर साहब, सवाल ये है, बिल्कुल ठीक है कि इस वक्त बहुत सारे लोग जो हैं वो सफर कर रहे हैं दूसरी बीमारियों से, उनके लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? दैट वी नो कि स्पेनिश फ्लू ने क्या किया, ब्लैक डेथ ने क्या किया। इस हवाले से आपकी ये जो नुक्ता है वो भी बड़ा वैलिड है। लेकिन आपको पता है कि हमने जो लॉकडाउन को इतना सवालत क्यों अख्तियार किया है, क्योंकि हमारे पास मेडिकल की
ایسی فیسلٹیز نہیں ہیں. یہی ہمارے پرائم منسٹر بار بار کہتے رہے کہ آپ انسانوں کے اندر انویسٹ کریں, آپ ایسے اداروں کے اندر انویسٹ کریں جو انسانوں کی سہولت کے حوالے سے, اسپیشلی ایجوکیشن اور صحت کے لیے. لیکن بدقسمتی سے پچھلی حکومتوں نے اس پہ کوئی انویسٹ نہیں کیا, جس کی وجہ سے آپ جو نشاندہی کر رہے ہیں کہ OPD بند ہے, اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم اس طرح کے بڑے بحران کے ساتھ نپٹنے کے لیے پہلی حکومتوں نے کوئی توجہ نہیں کی, لیکن اپنے محدود وسائل کو سامنے رکھتے ہوئے ہم وہ تمام قدم اور تمام اقدامات اٹھا رہے ہیں جو اس معاملے کو اچھے انداز میں ہینڈل کرنے کے حوالے سے آپ کہہ سکیں کہ قابل مثال. جی بہت شکریہ ناصر سلوان صاحب, ترجمان پنجاب گورنمنٹ ہمارے ساتھ اسکائپ پر موجود تھے. اور یقیناً رانا صاحب ہمارا جو ہیلتھ سیکٹر ہے اس میں بڑے پیمانے پر اصلاحات ہمیں لانے کی ضرورت ہے, کیونکہ ماضی کی حکومتوں نے اس کو نظر انداز کیا ہے. اب جب ہمیں اتنی بڑی وبا کا سامنا ہے تو یقیناً جو بھی کمیاں ہیں اور جو بھی اس میں مسائل ہیں وہ کھل کر اب سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. تو اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے ایک بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ پاکستان میں پچھلے 72 سالوں میں ہمارے دو سیکٹرز جو ہیں, جس کو جب آپ کہتے ہیں ہیومن ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ جو بنیادی سیکٹرز ہیں جو ہیومن ڈیولپمنٹ میں ایک کردار ادا کرتے ہیں, دیٹ از ہیلتھ کیئر سسٹم اینڈ ایجوکیشنل سسٹم. ان دونوں کے اوپر آپ دیکھ لیجئے کہ چاہے وہ وفاقی بجٹ ہو چاہے وہ صوبائی بجٹ ہو, آپ کتنے پرسنٹ آپ نے الوکیٹ کیا, 2-2.5% آپ اپنی GDP کا اس پہ لگاتے رہے. تو یہ بدقسمتی ہے کہ آج ہمیں یہ سول سرچنگ کی بات ہے, ہمیں ریوزٹ کرنی ہے اپنی پالیسی کہ ہم نے اپنے ساتھ خود کیا اور اب ہم کیا, ابھی بھی ہم کیا کر رہے ہیں. ہمیں ان تمام پالیسیز کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو اپنا ایجوکیشنل سسٹم جو ہے اس کے لیے ایک اچھی پالیسی دینی ہے, اس میں کو آپ نے ایلوکیٹ کرنا. ہمارے پبلک سیکٹر ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کی حالت کیا ہے آپ دیکھ لیجیے, آپ ہسپتالوں کی حالت دیکھ لیجیے کیا ہے. ٹھیک ہے پنجاب حکومت کے ترجمان ہمارے ساتھ تھے, ناصر صاحب وہ بات کر رہے ہیں کہ فیسلٹی ٹھیک ہے, اس وقت یہ ٹائم نہیں ہے کہ ہم حکومت پہ تنقید کریں کہ اور ماضی کی باتیں کریں, لیکن ہمیں ایگزیکٹلی ہمیں ہائی لائٹ کرنا ہے اور احساس دلانا ہے کہ یہ نہ ہو کہ یہ حکومت بھی شاید اسی پالیسی پہ چلتی رہے اور ہیلتھ کیئر سسٹم جو ہے وہ کام نہ کرے, اوور برڈن ہو جائے اور ہم کہیں یہ کولیپس کر گیا. لہذا ضروری یہ ہے کہ ہمیں ہیومن ڈیولپمنٹ کے حوالے سے عظما وہ اقدامات کرنے ہیں, بجٹ ایلوکیشن کرنی ہے کہ خدا نخواستہ فیوچر میں کوئی ایسی سچویشن پیش آئے تو ہم فلی اس کے لیے پریپیئرڈ ہوں. جی رانا صاحب, اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے ڈاکٹر سکندر ریاض, ڈین انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ کوئٹہ, اسکائپ پر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بننے کے لیے. سب سے پہلے تو ہم کوئٹہ بھر کی صورتحال کے حوالے سے آپ سے جاننا چاہیں گے, کیونکہ پاکستان کی اوور آل اگر ہم بات کرتے ہیں تو کیسز کی تعداد جو ہے وہ اب بڑھنا شروع ہو گئی ہے. کوئٹہ میں اس وقت کیا صورتحال ہے, کتنے یہاں پر کورونا سے متاثرہ لوگ موجود ہیں, آئسولیشن سینٹرز کی کیا صورتحال ہے, کس طرح سے ٹریٹمنٹ جاری ہے؟ بات اتنی تھی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یہ عرض میں یہ کروں کہ بلوچستان کی صورتحال جو ہے وہ باقی پاکستان سے تھوڑی سی کم نظر اس لیے بھی آتی ہے کہ ایک تو پاپولیشن کی بات کی ہے, دوسرا ہماری جو فیسلٹی ٹیسٹنگ کی ہے وہ کم ہے, اور دوسرا شاید باقی بلوچستان کے مقابلے میں ہمیں جو ایک ایڈوانٹیج کہیں ہم شاید وہ یہ حاصل ہے کہ ہماری آبادی کا پھیلاؤ جو ہے وہ جس طرح کوئٹہ ایک شہر ہے تو 1-2 شہروں کے علاوہ وہ پر پرسن جو ہے, تو اس لیے جو صورتحال ہے وہ ہمارے پاس اس وقت تک کوئی تقریباً 1200 کے قریب کیسز ہو چکے ہیں, اور جو اس میں سے کنفرمڈ کیسز ہیں جو ان کو کسی طور پہ جو اپلائز کیا گیا ہے, کیونکہ کرونا ہاسپٹل ہمارا بنا ہے تو وہ 252 کے قریب سے ایک دن پہلے تک. تو اب مسئلہ صرف اتنا ہے کہ جو صورتحال ہے آپ کے حساب سے اگر آپ پنجاب سے اس کو ریویو کریں تو آپ کو کم نظر آتی ہے, لیکن اگر بلوچستان کے حساب سے آپ اس کو دیکھیں تو یہ بہت خطرناک صورتحال بن جاتی ہے, کیونکہ ہمارے پاس ریسورسز کی کمی, یہ تو انٹرنیشنلی ایڈمٹ کیا جا چکا کہ بلوچستان سب سے بیکورڈ صوبہ ہے اس پورے ملک میں, ایک پورے ریجن کے اندر. تو اسی حساب سے ہماری ریسورسز جو ہیں وہ بھی متاثر ہیں, اور جو اس کے اوپر ایک دم سے لوڈ آئے گا خدا نہ کرے, جو پروجیکشن ہے وہ بہت تکلیف دہ ہو سکتا ہے. تو لیکن ابھی تک اللہ کا شکر ہے چیزیں کچھ بہتر ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتایا کہ وفاقی حکومت کی طرف سے کیا سہولیات مہیا کی جا رہی ہیں؟ جیسے آپ نے کہا کہ سچویشن کافی الارمنگ ہو سکتی ہے بلوچستان میں گیون دا سچویشن کہ جی پاپولیشن کم ہے, لیکن اس کے باوجود کیسز اس کے تناسب سے زیادہ ہو رہے ہیں. NDMA کے حوالے سے, PDMA کے حوالے سے بتائیے کیا اقدامات ہو رہے ہیں؟ بات جی میں تھوڑا سا میرا مختلف نظریہ ہے, میں چیز کو اپنی بیک گراؤنڈ پبلک ہیلتھ کی وجہ سے تھوڑا سا فرق دیکھتا ہوں.
تو اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے یہ اچھی طرح علم ہے کہ جس وقت یہ آیا ہمارے اوپر یہ مسئلہ، تو یہ مسئلہ بالکل نیا تھا. اس سے پہلے اگست 2019 سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ اس قسم کی کوئی چیز ہوگی یا ہو سکتی ہے یا ہے اس طرح کی کوئی بیماری. یہ ٹوٹل ہمیں اگست 2019 میں جا کے یہ بیماری آئی. اب اس بیماری کے وائرس کے متعلق جو ہے جو جرثومہ وائرس بھی کہیں گے، اس کے متعلق ابھی تک کسی کو مکمل علم نہیں ہے پوری دنیا میں کہ یہ کس طرح بیماری اور کس کس قسم کی بیماری کاز کر رہا ہے، کتنے دن اس کو لگ رہے ہیں. تو جب یہ ہمارے سر پہ پڑا تو ہمارے لیے بالکل نیا تھا، ہم چیزوں کو جانتے پوری طرح نہیں تھے. پھر اس کے لیے جو ہمیں پی پی ای جسے کہتے ہیں پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ جن کی ضرورت تھی وہ دنیا میں اویلیبل ہی نہیں تھا جتنی شدت سے ضرورت چین کو پڑ رہی تھی، دوسروں کو پڑ رہی تھی. ہمارے ملک میں تو تصور ہی نہیں تھا نا ان چیزوں کا. تو وہ شروع کا کچھ عرصہ ہے اس میں ڈاکٹروں کے لیے سب کے لیے جو چیز مہیا کی جانی چاہیے تھی وہ مہیا نہیں کی جا سکی. لیکن اس میں شاید لوگوں کا کام نہ کرنے کا قصور نہیں ہے، چیزیں موجود ہی نہیں تھیں. وہ اگر ان کو وہ کسی طرح سے آپ ان کو الٹا بھی لٹکا دیتے تو لاتے کہاں سے، وہ تھے ہی نہیں. اب تو پاکستان میں شکر ہے خود بھی بننے شروع ہو گئے ہیں جب یہ تھوڑی سی بھی ریلیکسیشن ہوتی ہے. پھر این ڈی ایم اے نے جو میرے خیال میں اور ہماری جو پی ڈی ایم ایس جو ہوتا بلوچستان کی پی ڈی ایم اے میں اس کی بہت تعریف کروں گا. وہ ہماری انہوں نے بہت کام کیا جو پی ڈی ایم اے بلوچستان والے ہیں، اپنے وسائل سے بڑھ کے لوگوں کی گالیاں بھی سنتے رہے. مٹس لگی وہ آپ کو پتا ہماری عادت ہے، وہ بہت آ گیا. این ڈی ایم اے نے بہت سپورٹ کیا. ہاں یہ گیئر اپ ہونے میں تھوڑا ٹائم لگا لیکن وہ نیچرل لیول لگتا ہے، لگ سکتا ہے. لیکن جو ضرورت میں ہوتا ہے نا کہ اس کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ تو تکلیف ہوتی ہے نا، تو اپنی تکلیف کے تحت وہ بات کر ہی رہا ہوتا ہے. لیکن میرا خیال ہے اب صورتحال بہت مناسب ہو گئی ہے اور پہلے بھی کسی کا قصور نہیں تھا. میرا نقطۂ نظر ہے کہ چیزیں جب تھی ہی نہیں تو پھر کیا کیا جاتا ہے نا، صرف آرگنائز کرنے میں. پوری دنیا میں ٹرانسپورٹ بند ہے، پوری دنیا میں پانی کے جہاز بند ہیں، پوری دنیا میں ایئرپورٹ کے ٹرانسپورٹ بند ہے، روڈ ٹرانسپورٹ بند ہے. مطلب کچھ گنجائش ان کو بھی دینی چاہیے. انہوں نے بڑی نیت سے کام کیا اور ڈاکٹروں تک ہاں جو نرسوں تک پیرا میڈیکل اسٹاف تک جس طرح چیزیں پہنچنی چاہیے تھی نہیں پہنچ سکی. لیکن آپ تھوڑی سی بات جو کر رہے تھے اس سے پہلے، سارا جو زمانہ پچھلا گزرا ہے اس میں ہم نے ہیلتھ اور ایجوکیشن سیکٹر کو اتنی توجہ نہیں، تو اس کی وجہ سے جو چیزیں نہیں بنی ان کا آج جب یہ ہم پر اتنا وزن آ گیا تو ہمیں پتہ چلا کہ ہوئے ہم نے کتنا اپنا بیڑا غرق کیا ہوا ہے. تو وہ ایک رات میں تو ٹھیک نہیں ہوگا نہیں، وقت لگتا ہے. بالکل، اور یقیناً ہم بہت کچھ سیکھیں گے کورونا کی اس وبا کے بعد بھی، کیونکہ اس کے بعد بھی وبائی امراض جو ہیں وہ کبھی بھی آ سکتی ہیں. ہماری تیاری جو ہے وہ پوری ہونی چاہیے کہ ہم اس وبا سے بھی نمٹ سکیں اور ساتھ ہی ساتھ جو اپنا او پی ڈیز ہیں اور دیگر امراض کے جو مریض ہیں ان کو بھی ہم ساتھ ہی دیکھ سکیں. ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ مجموعی طور پر آپ کا یقیناً لوگوں کے ساتھ انٹریکشن بھی رہتا ہے، کس طرح سے آپ لوگوں کے رویوں کو دیکھتے ہیں جب سے کورونا کی صورتحال کا سامنا ہے پاکستان کو، کیا تبدیلی دیکھتے ہیں؟ کیونکہ شروع میں تو ہم نے دیکھا کہ لوگوں میں بہت ڈر اور خوف کا ایلیمنٹ تھا اور جو کیسز سامنے آتے بھی تھے، رپورٹ بھی ہوتے تھے، لوگوں کی کوشش ہوتی تھی کہ اس کو چھپایا جائے. قرنطینہ کا جو خوف ہے وہ اب کسی حد تک آپ دیکھتے ہیں کہ ختم ہوا ہے لوگوں میں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ تو، اور یہ میں بڑی وضاحت کے ساتھ عرض کر دوں، آپ نے جو پہلا سوال کا پہلا حصہ تھا لوگوں سے ملنے ان کے رویہ، تو میں ایک لفظ استعمال کروں گا، ہم بہت ہی غیر ذمہ دار قوم ہیں. ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں ہے اور ہم بس اپنی وہ ایک جو کئی غالب کہہ گئے تھے نا، ایک ہنگامے میں موقوف ہے گھر کی رونق، تو ہم کچھ اس طرح کے لوگ ہیں. ہمیں کسی نہ کسی وقت کسی نہ کسی بہانے سے کچھ اچھل کود چاہیے اور اس کے اندر چاہے وہ خوف میں ہو، ڈر میں ہو، خوشی میں ہو، ہمارے خیال میں وہی ساری زندگی ہوتی ہے. اپنا جو ایک شہری ذمہ داری کا احساس ہے پورے معاشرے کے لیے وہ نہیں ہے ہمارے اندر ابھی تک. حالانکہ اسلام سب سے بنیادی چیز سکھاتا ہے یہی عرب مسلمان ملک ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں نہیں. دوسری چیز آپ نے جو پوچھی مجھ سے ابھی وہ یہ والی بات تھی کہ ہم خوف اور وہ نہیں، خوف والا رویہ پہلے بھی نہیں تھا قوم پوری میں. وہ ایک وہ بیماری کا خوف ہے نا، کیونکہ اس کے ساتھ جو تکلیف ایسوسیٹڈ بتائی جاتی ہے وہ کہ کم لوگوں کو ہوتی ہے لیکن ہے اور بہت تکلیف دہ ہے. تو اب یہ بھی پتہ چلنا شروع ہو گیا کہ یہ صرف بڑی عمر تک محدود نہیں ہے، چھوٹی عمر کے بچوں کو بھی ہو رہا ہے، جوانوں کو بھی ہو رہا ہے، مڈل ایج کے لوگوں کو بھی ہو رہا ہے. خواتین میں بال تعداد کم ہے، مردوں میں تعداد زیادہ ہے اور اس میں تکلیف بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور خدا نہ خاصہ وہ بہت کم تعداد ہوتی ہے. لیکن اگر یہ آگے وہ جو اسٹیج وینٹیلیٹر کی جس سے لیا جاتا ہے تعارف، وہ بہت ہی تکلیف ہوتی ہے.
अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पर आपसे खौफ नहीं है, नहीं मैं सिर्फ मुकम्मल को खौफ जी नहीं जी है, जी मुकम्मल कीजिए आप। लेकिन और क्वारंटीन जो है वो तो अब वक्त खत्म हो गया ना। अब तो आइसोलेशन वाली चीज है, कोई क्वारंटीन तो सिर्फ उन लोगों के लिए रह गया जो बाय एयर आएंगे या बाय रोड आएंगे दूसरे रास्तों से। तो अब तो है नहीं, पहले भी खौफ नहीं था वो तकलीफ और क्वारंटीन, क्योंकि पब्लिक सेक्टर में मैंने आपको अर्ज किया ना कि हमने चीजों को उस तरह तैयार ही नहीं किया था, ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे, माली तौर पे, हुकूमत के मदद के तौर पे हम तैयार ही नहीं थे इस चीज के लिए। तो इसलिए क्वारंटीन का म्यार खराब है जो सरकार के तौर पे सरकार की तरफ से ऑफर की जाती, लोग उधर नहीं जाना चाहते। मैं खुद नहीं जाना चाहता हूँ, बावजूद इसके कि क्वारंटीन बनाने में मेरे इदारे का हमारा बहुत हाथ है और हम उसको मॉनिटर भी कर रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि वो इतनी क्वालिटी पे नहीं है। ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे पहले भी बात हो रही थी कोरोना की वैक्सीन के हवाले से। बहुत से ममालिक अपने अपने तौर पर इस कोशिश में लगे हुए हैं। अमेरिका में भी कोशिश हो रही है, चीन भी दावा कर रहा है कि वैक्सीन तैयार कर ली गई है, वहाँ पर भी ट्रायल्स हो रहे हैं। जर्मनी, जापान में भी हम देखते हैं खासा काम हो चुका है। लेकिन जैसे कि आप भी पिछले दिनों फरमा रहे थे कि इसमें खासा वक्त लग सकता है, 6 महीने भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकता है। लेकिन आप क्या नहीं समझते कि कुछ अद्वियात जिस पर ट्रायल हो भी चुके हैं, उनके अच्छे नताइज सामने भी आ रहे हैं, वो अब ज़्यादा तेज़ी से जो है वो उन पर हम काम कर सकते हैं और वो जल्दी मार्केट भी आ सकती हैं और लोगों को मदद भी मिल सकती है, रिलीफ भी मिल सकता है? देखिए, आपके सवाल के फिर दो हिस्से हैं। पहले आपने वैक्सीन के मुतालिक बात की है। वैक्सीन में तो वो जितनी भी उम्मीद अफजा चीजें आपके सामने आ रही हों, वैक्सीन में अभी वक्त लगेगा इससे पहले कि वो जा सके, क्योंकि ट्रायल में यही देखना होता है कि वैक्सीन किसी हर किस्म के इलाके में फायदेमंद है या किसी एक खास इलाके में किसी एक खास वायरस के साथ है, किसी के साथ नहीं है, उसमें अभी वक्त लगना है। दूसरा, ये भी आपको लोगों की क्लियरेंस के लिए बता दूं कि वैक्सीन जहाँ से भी स्टार्ट हुई, देखिए उन्होंने काम, वो मैंने आपको कहा ना जिम्मेदारी वगैरह में, उन्होंने काम जिस वायरस का पता चला तो उस दिन शुरू कर दिया है जी जी उनके जिन इदारों ने काम करना, तो वो ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि जहाँ तक दवाओं का ताल्लुक है, देखिए इसके मुतालिक अभी तक हतमी तौर कोई स्टडी सामने नहीं आई है। कहीं से एक पॉकेट में ये बात होती है और पॉकेट में यानी एक छोटे से हिस्से में ये बात हो रही है कि ये दवा जो है, जैसे मलेरिया वाली दवाई का हिस्सा है कि ये वाला जो है इसका असर होगा। अब ये नई दवाई जो है रेडिसोनल, वो उसके लिए जो एंटीवायरल है, उसके लिए वो जर्मनी वाले और दूसरे लोग बहुत करने चाहिए, नतीजा निकल आएगा। इस्तेमाल तो हम भी कर सकते हैं, लेकिन एक जुमला आपने कहा जो बिल्कुल टू द पॉइंट बाहदफ है। आपने ये कहा कि काम का शुरू करना चाहिए। हाँ, उसके इस्तेमाल शुरू करने से पहले वही जो चीजें हमें बजाय हमें किस तरह चुप करके बैठे हैं, कोशिश में जहाँ पर कहीं कुछ काम हो, मुल्क में कुछ जगहें हैं जहाँ पर जैसे कराची में दवा वाले हैं, तो जी सही। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर सिकंदर रियाज, डीन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ कोयटा हमारे साथ मौजूद थे। स्काइप पर हम उनसे बात कर रहे थे और उन्होंने हौसला अफजा बात ये की कि बलूचिस्तान भर में, कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में कोरोना वायरस के जो केसेस हैं वो खासे कम हैं। उन्होंने कहा कि अलार्मिंग सिचुएशन इस वक्त पंजाब में है, सूबा सिंध में है, लेकिन ये केसेस जो हैं वो बढ़ भी सकते हैं अगर लोगों ने एहतियात ना की तो। मजबूरी तौर पर राना साहब हम देखते हैं कि हुकूमत के जो इक़दामात हैं वो खासे तसल्ली बख्श है और उनके अच्छे नताइज भी अब आना शुरू हो गए। हमारी जो ट्रांसमिशन है उसका सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। वक्त हुआ एक न्यूज़ ब्रेक का और फिर उसके बाद आप हमारी ट्रांसमिशन मुलाहिजा कर सकेंगे।